मोदी स्कुंदून मोदी स्कुंदून अमित शाह स्कुंदून अमित शाह स्कुंदून जुले 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 goba member jigindo ta konsala jelang she jindo chi chagle shigin nanga ta ama go man phemi rugalale kindo pat phemi ta ta changme changme samang changa ta ta tes belas keteno ngata ama changa ngata ngama ni khurang yul yul ngata alting ne kule kule ngata konsala thopche jeno halale ta ngata daksa ge gem ne get buji ngata thoba no halale den man te man that tes berang yongche sane chu sangma man te samang chenge man sangma la ta sis dele juche rak den i bo ngata I as a resident Pongata, 33 reservation is Pongatanga, top chess for money, low man, spine paladun in your cap halale. Manana, government, money, nante, borte, money mapping a Dangatanga, BJP, government, skirt, telling at Ivo money, Amatamala money, what Tates for the corner, such as one, you money. So we take that. In a Barsonbo, Malam and Barsonbo, BJP and that cap, Ores and that cap, Amami party and that cap. Some that can never get Jumet Halale. Some that kept any money for an Ika Mataman and Narendra Modi's Kunduni, Ataika, Atan Samalamani, the money for a young scare money. Some someone said, she gets a lina, Marcus of Roll Tapo Halale. Not only of Peso to Sivushka, Yods and a money for an Ayachu Sankutundela, money from is a money. Sargish to Zenata, LG Manma Indo, LG Stigma Indo, young money. Kiran Jeju Indo, Tani Chelamo, and Malaman and Yampon and Potita Dulpin, Kanekaru Halale, Amateur Scotelo. Kanekaru Mayatita Dulpin, Deningan and Kunzes, Lengaja, Ladana Peso to the Pombe secretary in Pinga, Partisan in Pinga, MS Samala Sompele, Catula Sonte, MS like Kiran Jeju now. Aman Sanchi was good on your Tan Samama, the Aka books, then I took a song thing. I money was salty, money, meeting juste, Kongunata Paz that and Halale. Tevaman is neat up and a man at some Tatpogamo want to just Naman. Jack the Jamaja January in Anconi as and also that Halale. And also that and Ajabazal of Hanshanti Jospin, Chaz and Angata, Chijin, another man, Shiska was on pushing at Kahala, Chijin Atanga, Top Chishi, Yodna, Atama, Trubushi, Namane, Karaji, Tangamane, Titos, Enoshi, Chanata, Tatpogamoshi, Munchuano Pale. Tevanangata mane bazal ngaje seksi kizu function chunji jos binalale tako ne mane yang susuka de teba letter male moldupa letter level opale tene mane mission moji jalne mor pane pala teba genok chachis ngane mane metti galale teba ngaje function chunji zat pin ko amale ning takbane tukje che juche se function chunji zat binalale tangata ponga sama chik chik tok tok skyote mane korang Chinang sama thundela mane ibo boto topches me kya khache topches me kya bache topches me kya sama to la se pomot sama la topches inogle sama topches no sama chik chik tok tok just te function topic mane zat goes just nge ushkong bola jua pulin sama ragle mane 33 reservation purchase putin mena gala spelling halale tene ngatang pomo na har cheez na ngatang participate chicho na tene ma demo chala chigino hale te fengi sama basalla I 33 reservation both of chiches fia sama bala jishi junle tene yang tena jun pomo sangma ngatang gin labing se tene ngatang sangma I chosgune na participate churches ngatang gya ba mijuk shes hale tene ngai masa be na ngata te yongches man ki pomo na na juk se te yongches man yale Bishak terms and conditions yongchen te terms and conditions gunga tangai khayal borin jing na ngata kara chana ngata jang skill mediale te fe dembe na ngata ngal chijun pomo unka to gen la bien china ngata ma fakhara mahsus shadu halale tene daksai kanenga jand ngai lobon ngai teacher gergan ma'am lamole tene khon dembe na ngaya mane fakhar jin sura reale khon speech guna mama punyanatle tene te onayang khon ngai hazrat fatima zahra salamullahi alayhi tene khon birth anniversary ji na khon participate jate du tene khon la pura thugju ki hazrat fatime ची यानी जुगजर कानो हर चीज से ना पार्टिसिपेट करता पिन हजरत फातिमे तेने पॉलिटिकल ना कोने ख्याल परत पिन आर्ट एंड क्राफ्ट कोने ना कोने चीज़ रोंगा ताई पार्टिसिपेट ने ना ज़्यादा पिन ले तो फिर ऐसे रोल मॉडल नए हजरत फातिमा तो ज़हरा ने चीज़ सुन ले तो फिर नया योंचिन ते टर्म्स एंड कंडीशन मन ख्याल पड़ते कोमो होना आगे बिन ना आता जंग मुश्किल में
ते उन ख्याल बोलते ngata am ते फिर काउंसलर जी ना ngata participate जच्चे सिना दिम्बे ना मा खुशी स्पिरे गिनाले कि दिरिंग ngata काउंसलर जी ngata gyur nyanche shod na दिम्बे ना मा खुशी स्पिरे नाले ते फिर छंगमा लांगे तेना nge julon जना या तेना nge जुआ पुलिन कि पोमो ना आगे बिंगस्ते तेने ngata politics na ngata participate जच्चे yampo nge gira छंगला का सुजिगे का तो daksa मैम लिजुरा कि daksa ngata चीज़ हम सीसी स्कुंदो ने माशंटे पार्टिस कौन ने माशंटे छकला जाते लो ते फिर कौन लांग तुझे चे या सुजियां कज़ी दम खोना मुना या ने माशंटे छकला जाते ला कौन लांग तुझे चे जिन बाकी हम आप पिक्चर एंचेस मेरा thank you very much Mangpona phalan zamshik ngata chosok se ushkyong indo shit so se ushkyong indo changme muthu te ibe phya ngata sondus mane ranga chokna zamnyan changme demo just sondus zate inpinle sushik ngata center na ngata chenmojik shkyodat na state na ngata jen ke na yodana sushik shkyodat na changme dunla pomoni lagate na point board number 1 ka yongchen ki pomon la gegap na sunchu soksum ngata tene konastris te borches ko yong goshes ino yung atang changme hak ino molen nang zamshik ngata ushkyong jukstyot pome ushkyong jukstyot mixar choste changme chaglas mutu te zate nija changmala ning tapana diri I jak zangpe ka dashis belek nang thukje cheang juche rakle diri ngata atene chi sondushik zadat nang ngata nanga masega sun masuna ngata sondushik zada nang yampotyo la duktas meeting cheshik man miruk zerkan go diri ngata sangmangon thukte nokle teve ka nanma tene ngata visionary leadership ngata center na jukstyot na tene pomo pusena ewa mete changma nyampo rok tangse thik goshenok samkane thuksam zangpo chane ngata ushkyong gun center na jukstyot na tene isos la ngata chi yang ngata tarung yot kane ngata chi ngata nilam yoddo te changma ngata maus petus la ngata rere na rere dukche sinokle Tesung pasang ta gyurte nok diring ngata pomong la reservation thop te nok inang ngata shidi nanga pomong la ta ko chode na he zerkane namstok shik ngatang changme ni na hamesha ngata borte yong dugale pomojigi na pome fieta shit manok pa zerkan sok shik tene shit pomane lagmojig manok pa shit po thik manok pa jukan sok shik ngata namstok mangpo yong anok ये तेना नाम स्काफ थोपना चनो मो दुला तेना हमेशा जुअदले तेने ngata last चीज चोदना जंगन नि सिवानो का ngata डेमो चोस्ते ngata चो जादना कुलोंग जंगपे थोकना चो जादना शित ngata छोचोक दा खेरन्यान दुले मखुत कान मलदान कान गुल्ला ngata जपशी जुन्यान दुले ते सोंपासंग ngata ना ठुगुनी ना दोतपा योजना पोमो छुन गुनी ना दोतपा योजना फमांगोन्या ngata पोमो ला स्पोस्पा साला जाते tene chugura ina demo chona shkot juste ngata nang nang rok sala jadna tene pomojik dunla bingche sino tene khoni tena sondu jache sino rok medna tene tena hampa yong manok tene yu ngata pome fiashit bodaru goma gozuk chokshik song pasang pomojik dakha tukpa ngata ngan ma chele uni mola jate no binchen dor karle mola jate no ngata dakha tukpa sujang changste yong mathuba ino ale Tana phala tanga ta shkitpe ngima sharte no ta pomogi gyapna sumchu soksumbo chance te yongche se no council na ale tene pome skalas po pomo ushkyong rigyot na pomo unlang ning shaks te ngata shat nya na nokle nga is skalas rak nga au rak puta ji dun la chala thapsa nok thela nok zer tanga kazuk shia zeren nga thechu rak samte juthu ba manwale the Vincent Rotary for having invited me for this function, and I think it's a great day for the women of Ladakh because I've been a councillor for the last 12 or 13 years, and as my former speaker said, that we in Ladakh we never had an elected women councillor. So I was nominated for 2 terms, so 13 years I was a nominated councillor. So now, from now onwards, thanks to Prime Minister Modi and the BJP government, we are going to have 33% reservation for women. So that means out of 100, so many women are going to come. Out of the 36, how many seats we have in the Leh Hill Council, so many women are going to come, and it's going to be a revolution. A revolution because I think only a woman can understand what she needs. So if we have women councillors from all the villages,
a woman representative will know what her ambitions are, you know, and especially women from the villages, they hesitate to go to the offices. So it's going to be a great change, not only in our society, but for the empowerment of women, this 33% reservation which BJP government has given to the Hill Council of Ladakh. So I just want to say that women are really going to be empowered, because a woman only knows what her problems are. And you know, especially women from the villages and all, they're hesitant to go to these various offices. And also, I must say that in my experience, I've been in politics for quite some time. So when it comes to, you know, running around and doing all the work during election, having meetings and all, it's mostly women who congregate. And whereas when it comes to making the, you know, hot posts and all, I'm sorry to say, but mostly men grab it. So now we have the chance, you know, women, to take what is our right. Because women, most of the, you know, congregations during elections and all, mostly women come, and mostly women do all the work. Chegar Chitan Pulari, Amastrimon, Amachua, Achinamon, Sumi Taraf Nayan Tangamana, Shkuria, Waki, Tandit of Sleeping Player, 33% women reservation, Lagubas, Government of Indias, Devia Town, Natan Tamala, Obaregi, Yingata, Pehlibar, Natan Monifia, Natandit of 33% reservation, Tingatan, Considerji. Yang muzi dabas devia natam etan samala daksi amastringo ashinomo amatsosbi samala etan samala mubare ni tarafna महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसने दी दुनिया को? ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दो बहनों ने दी, एक कुरैशी थी और एक सिंह थी। ऐसे दो बहनों ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, और कोई भी फील्ड आज नहीं बचा है जहां महिला काम नहीं कर रही। वो सेना है, वो साइंस है, विज्ञान है, स्पेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, मेडिकल साइंस है, मेडिकल डिपार्टमेंट्स है। हर जगह आज महिला काम कर रही, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि मेरी सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये मेरा, और वो उन्होंने करके ही दिखाया है। हम सब जानते हैं जनधन योजना महिलाओं की 45 करोड़ में से 32 करोड़ महिलाएं हैं उसमें, जनधन योजना में, जिन्होंने जनधन योजना खोला। 32 करोड़ महिलाएं हैं उसमें। जनधन योजना हो, फिर उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के कारण भी महिलाओं का जो आग के कारण जो धुआं आता था, आज उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस है। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत कर दिए गए। उज्ज्वला योजना के तहत गैस देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उस आवास योजना में भी आप मालिक कौन है? वो लखपति दीदी, वो मालिक है उस मकान में, उसको उन्होंने लखपति दीदी कहा। हिल डेवलपमेंट काउंसिल लद्दाख का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा फैसला महिलाओं के लिए लिया। हम सब हिल डेवलपमेंट काउंसिल लद्दाख के आभार व्यक्त करना चाहिए। काशी गहसन जी को आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने इसको पास करवाया, और जब इन्होंने पास कराया तो केंद्र सरकार ने उसकी नोटिस ली और केंद्र सरकार ने उसको
कानून बनाया। अगर यहाँ पास नहीं होता तो केंद्र सरकार इसको कानून नहीं बनाता। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नॉमिनेटेड तो हो जाते थे, मैं भी पिछले 12-13 सालों में 15 सालों में जैसे नॉमिनेटेड तो हो जाते थे, लेकिन इलेक्टेड नहीं होते। हमने रिंचन जी को टिकट दी थी पिछली बार, लेकिन ये जीत नहीं सके। अब जब महिला ही होगी और कोई नहीं होगा, वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन महिला ही जीत कर जाएगी, वहाँ पुरुष जीत कर नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। BJP 덕분에 사실 소루션들네 보모나 멘델 카운슬 하파 스케줄스게 고아 빈팅하다 election preparations la janina mampoji goa shkola 멘델 남상이야 인나 가지 멘델 kalu tans teona tapo majis pe ranjin imune sambar tamzo para soso ya कोई छोटा नहीं है पोमोना बिल्कुल माने डिमोरलाइज हो सब आज 멘델 tans नहीं BJP आते दिन काम में सो बस ते नस्लु छंगा थोंते तेरा ये दिन बात सच्चे ना माता दिन जेंडर इक्वालिटीज पे रखा हो पोमोना पूछे ना कोई जन ख्याल में करते ना मिक्सर ले दादा से जगह में ना था मने ख्याल में करता पोमोन मा रिंचन था पर इवन ना तेरे ना और जो ना शीटी थोप पर स्टार्ट ना तेरे पोमोना डंडा ना गोवा बीचे से स्काप्स को ना मथुआ पे तेरे गुंसन नौकोजी ची योर सो बस तेरे दिया 이 시포 보모네 페아 시스테 버체스포 가짜도 제르테 되는 당 나다 카운슬 토포네 마제 제너럴 카운슬나 레졸루션 코스트 참네 스카치치나 쿠바 이 탄탄 보모나 이 원자고 토고시스 가짜노 보모나 시디나 나타 셰나 단다스 카스타나 시포 라보조체스나 나타 탑시 차체스니체스도 델티네 나타 다사게 라다스토프네 50% 보모 이는 때문에 스테이스 카폰 나타 간다 나타가 랩고스 파상 대조시 때문에 참내스가 찍지가 나타 카운슬이나 제너럴 카운슬이나 레졸루션도 파스쇼스 되는데 손바상 때문에 때나와 나와 따라서 우리 야간 주리 디렉티오 딘베 나타 로 자체스 포인트스 니타파나 투제 체주 때비야 양스케 나타 Gallery Prime Minister Skujat Narendra Modi Skundun Dangami Chaskundula Ada Chamshi Gada Tuje Che Juna Ngezama de Munchache no Samta Biane Jan Nge Tasai Kaspaspe Volkan Zofla Yongche Chane Jagonina Ngezama Ma Cheche Gagana Yapo Eje Modi Skundula Tuje Che Jor Biane Jo Goshes Jezena Da you me mindset ko mata palasha pare mi Ladakh ko kazushi atate 나타 잔타지 나타 나다스 톰차 몽페가 나서 치는 거 봐. 인는 고메가 나타 대학 질가 가지 조시가 short term, mid term, long term 전. So बस short term में ना चीज़ नाता discuss जाता. तो immediate नाता होस्टों तेरे नाता mid term, long term ता चला कच्चे नाता स्टेरान तो जानता डेमोली काजुजी को नादासला नाता खान्स नामजी काजुजी थोपो शायद चला जिक्स चला क्या लगी नाता नादासला सोचो So pasanta immediate pe nanku ngata chi jogo shis dug zesta sa te short term pe nanku chi decision so te dembe Ladakh se comes na stunte Ladakh dini kompagata ma ngata tuje che ma cheche gyagya na ko changwa labe ga pomo te na mixa le pomo binde jugo shis no sa yale yuma chuches ko lamoji ma no sa inazu dang ngata oro ngata chebi de lasne topone mane soso jaralchi gyagya ko 이제 까루 직당 해야래. 인내가 나다 지금 나다 말에 가스파이 주스도 알고게 주스도 소 인내가 나다 돈을 주스도 참마 지게서 지게 가스파이 하는 주스. 지금까지 참마 뉴스로 마 소소 유닉 모델지 라다스 피아 나다 다 자데 보여요. 대외가 나다 받아서 모디스 군도의 군롱고 잠시 라다스 판을 피해서 포도 진짜 유디오 나다 스탄포 좋아라다스로 다에 질까오나 나다 스탄포 좋아다스로 소래 보모나 왕자와 보모 라다스 보모나 셰주가 라다스로 용제샤는 남고 라다스가 치토가나 영 모디스 군도의 라다스 감사하는 다스로 가 라다스 판다 덮보지 라다스 판다 반보지 셰드야 그래서 대위야 대우나 나다 스포츠바스 개체지야 나다 투스투지가 라스 두칸로 남 투제 제주고 싶고 마셔게 나다 갑자기 녹사만 해야 돼. 나다
Nene, tene ladak si junu macam ne. Ta dun lagi cesi tas ka to dende na. Tene nija ina jat ya gru bilkul inga tanga konsala yongche sino. Na rewachin te gane te ina na tanga janda takkan cikci ang nasa mina lamo na yung ngeje yung si cezong te ngeje ke mana yongche seni tu sina ma hepa seni strek sa. Skot pati tatu sino tene iwa tu se gusto matase. Sorry, ina ngajeri president Richard Golkar ni boleh cerita cerita tentang ngaji women's ngaji getting program ko. Sorry, terus kemudian kita tu sini tentang kata taksan tayari jate. Tene is kas ko ka party na yodna. I yod se BJP na ano, Congress na ano. Kaso party na inna tene pomon skap i nene. Tene dunas ko zino. Tena skas ko chale ngaji ramskong sokpe na. Bilkul tene resolution pass किया रंगस्टों से कुछ चिपे अमन पड़ा तेरे ना जे पार्टी का नाम एक ना जे पास स्पीक तेरे ना यहाँ पे तेरे का मंदु है का स्कॉट स्टॉप मजा जुंगा समसन कज़ु मिनिस्ट्री चीना कज़ु पुण्य की लगा इस हमारे जो बच्चे मजे क्या मना का शिक्षक ताकि तेरे ना गुप्तास पर जुना ये जात हमें स्वाद मुल्लाम जुना ये जे तुक्सन जुना tene ika yukan spungol hanya si tene cutting junam tene dring mata ate ni mau share na mane na jugo shi mane na khachen chora kala thusam skundula moshante ngata ning kapane ladak ngata one ngata ladak tsama de tukichi juchesko ma osta diktayo che juna ngata iru man pa ipon sito man pa sir nishus tarupo mata conservo koram kuma conservo mata chumzane tam shige kagale bardon man san shigale obgal nan nyara ale na manchata na man nyapo na dukse pa duse no tam shi obgal nan se yuti na I conservo ka tusane skundune katilla mata ladakta sama thoppe nyana amale son tudo opa matsu ne uzara samtengera chika tenispa nomatia mashantengera ina lazat teonanta dans pinjuka ebe kutizia vano ngata chosok samko ushon sama kon samko ina mashtondu mashante josten roman postondu josten ina ngata lamjika man maroga dans pinjuka tenegata sisi nodo tashi gyasan skundune katilla teni devo anishabna aso muting iskola thochba tate teningata agin ibomata thokano tena sisi soira mashante ni kata nera tuche chete nera makatini nera ispire dabo jua mathokna mata darna tom julusho chicholang aka ngata ngi devo na thokna ngata telas ngata dugabano tera ni sisi mashante ne tuche chechi tete manta tene ngata konsenya ikamena mane azu kyonchina I conservo kyonchen pe la stondu zadala tise kampoji ngotema mashante ina nera mane chocolate zate mashante organ nan studio mane tene jimoche zate jimoche nanges samala atampo tambe chocolate matuje che magakinche ata juche se diring ata skato noble che juna tanga sipo topeno tanga sikto sumchu chiste borche lagata yo ngata thokeno ina ngata pona tati nge ruzni ruksana pona garam niru pona shukshi niru pona lansin samchishi mane dug niru manta ngata ngata sit mathomna ngata pona election lans tamne nyanchisono ngane ko buji logya chukya chisomela jina ira daunjo kita yo ngala chukya litro monela ona manna ngela suamasta ngela ina lamshila election lamshila chile ama zitsinala zamshi lan chile amo maje shamsan jusque na ya dezana ala todo sena anan kare sena yote ngela jam jusque ndalan first we la chile mo pam nyama jasame ponola pam chiti chansan chas Matanam lango sampale, matanam sit, matanam pona peste bodo,
Orang la peste mama. Orang la kut mete no mata langshiste. Demba de na mata lang ko sa pas. Dase tu la mane gunur metka ne poman mir. Je hindi pirne la je milyam ne metka mi chinga ta ka ni sichi top goshishi. Lang ko sa ne ra ne. Dahi china mo lang ko thapten ame ko lang ne ra ne. Mata kedan ko chi lang. Malam ko osa ne ra. Devlata nespada zamanına maşattega koşera kongon inna kome bejibi sultanlo koran ançime nata spade samoyle darsanera çat dalteno pale spade samoyle almane bijibina spade samoyle tamam lans genelde ko ilbian lans enelian lans koselan lans genelde tam Tapo ise kanela kon bijipena tu magule sintinera. Dene pa chiyo mane naja man pore dejik sugala mane yung mane shetan la masifkan ji goma izesha. Masupena bijipena sonte pazuta mane mashante madachaste lanshipin. Impie lan po yato cheste kane karuna yato ma sompinera. Nadam mane lansa milka tasiri gatam pomena lansa no pomena ne nata azugo impishi chichi nata pomo kante nena shinchim gyamo spishek dams sheksteno shinchim gyamo jansteno chans nena shinchim gyamo jaki sompe yan chanse chocho yanchi tena tena kare Kardine tanse ka dashpone tanse dashikne tanse ka chamala Shimchim amane jaki sompe shimchim cham impichi tiata pomo danto Lan nami cham shishinete misanchi nete matan pomo na tezu chitochinani kütnir Tanko mate tanatan pomo puzam mane bemba chichik chap top chap mane puzam chikduk nera mane Taki sese pazeta bachi bebe pomo natan sashi mane azuko nera ale Ciddi natan mane Maçay tosi ciddiyen çiftleşti tosi çok. Mane natan acemi ona yongoşu mane. Nisbaba suji fiyasa dena jugna oma dele mimanche. Suji kiri na jugna kosa yika jugna ngabu gaba pangosan. Ngabu gaba pangosan. Wa ngabu zedna tenata alanman jugan. Çok risko mane çogosan alma. Rapo yok, rano yok, nyalbayan yok, çupo yok. Te sama kella kiti kirna, te sama la chumna ka partijina yugna, rambo nirana papchoti dukste, atama matama chumna, atama la kella chumna, matama partina pomi tsuchi mani oman. Ni dembe de nira ka partijina yugna mushtum sama la ni man dembe ikane juwa pulat. Kung matang siyo John ba matang kumani ana machana matang lashik gyale ju matang gyale jaji kazu shichuna ko khotba ko matang mingo matang yon ngaye mane rando ki machos binde Dimba de mane kidu matang nyabayan omo mane kane karu kire dukan dikpari tsankola chantan chanla last government amane kolam ma azuga nolin tabina jaga chun nela mane chininda kapari chupala mane demba la ngaye chanla last chite pona sakya thopchite pona mada chite nulu gyarsan sampel na asande sabya chiton sa pendika chama po chama chite nela na palash chujin pila na thopchite manen pinga Cezena oto sonata manchato randot macho jemma ngena matatuna ma gala ngena tana jubla ngala jnango rana mabo mata pango sana yale tamaman mampo ichara inna nodo tashi gesana tatsatsu kala ngata ngana sondu samme jate ngena alemane Neden tam şiddet tutur, lor gel kuşçu çalmata pomeni filan manesonte. Ta dengi neden pomeni o adama gella nera gormela çok çiçilba. Nin tapani ne nam çatne taşı jatana tuçi çizera ne.